Ayan na, nakahuli na. 20,000 tong line ko. Kaya yan. Kaya yan. Tiwala lang. Ikaw muna mag-drive ating kay video ko si Manong Pons. Nadagdagan na naman yun. Wow! Asa, naibaba ba yung ano? Ganso natin? Dito. Di ko binababa. Dito lang yung sa rubber boat Yan. lang. Para kung sinong gagamit. Wow! Naka-ready. Dapat si Sir nakahuli niyan eh, para... Lang. Baka meron pa yan. Ayan yan, mayroon pa yan, marami pa yan. Ang dami talagang isda dito, kantil. Yan sir, pag-retrieve sir. Taas, baba. Pag malalaki sa taas, baba. Naka-ikot sir. Basta malapit na yan, mababaw lang to eh. Wala pa? Wala pa. Malalim na pala yun. Malalim na yan sir. Ayun na, kita na. Uy, namumuti. Puti pula. Puti. Puti. Mulapan. Uy, malaguno yata. Malaginyo. Talakitok. Malakitok. Talakitok ata. May kitok. Mulapan doon, mulapan. Kitok. Talakitok. Uy. Kailangan itong gaso na. Kailangan. Hindi, kay... Uy, pusan laki. Dito check. Oo. Ay, secure. Ay, wag. Galso. Ganso. Buntot. Yun! Yan! Woo! Landed! Dali! Pwede ka na mag- Ayun o. Yan no? Yes sir, tayo naman sir. Oh, magsalita ka na. Shout out. Shout out! May catch and cook. Yung rainbow runner niya nakahuli na. Dito lang sa secret spot namin ni Ikol Ulap. Iyan eh. Baka pwede naman. Pa-sponsor. Ayan. Uy, putang ina, ayoko. Matalas ngipin.